morning, everyone. A blessed Sunday morning sa kanatong tanan. So once again, we are here in the sanctuary to give praise and worship our living God this morning. So before we start, I'll read to you these verses from Psalms 34 verses 1 to 3. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. May I request everyone to please stand. David learned and praised God even in the difficulties and dangers. He found God sufficient for all times, a sure help in every circumstance. Many people are boast in themselves, but David was determined to boast in the Lord alone. Church, as we come today, let us humble ourselves before the Lord. Let us worship the Lord in the sanctuary. Let us praise God with gladness. Let us magnify His name and lift our hands and hearts before Him. Let us exalt His name because He deserves all the praise, all the honor, all the glory alone. Blessed be your name, O God. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name, blessed be your name. Blessed be your name when I found in that desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun is shining down on me, when the world's all I see should be. Blessed be your name. Oh, blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Come, church. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes
Lord, as we continue to worship you, fill these empty jars of ours. And may these songs be an offering, will become a sweet aroma in your throne. Church, let us continue to worship our God. Let us give our best. Let us give our heart. Let's worship Him in spirit and in truth. This alabaster jar is all I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil, the sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. This time that I have left is all I have of worth.
worthy, Jesus, to be praised. Church, as we sing this song, let us meditate. Let's give all the praise. Let's give all the honor to our living God. When the music fades, all is stripped away. Simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things are being. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Lord. King of endless word, no one could express how much you deserve.
you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. You can take your seats. Good morning, NCF. We are hoping and we are asking the Lord, praying that the Lord will touch your heart this morning as the song and the lyrics implies to you how God is good and He is worthy to be praised. I do not know kung sa'yo nanghitabo sa inyo throughout the week. All I know, you are serving the same God, and the God that I know nga nahibalaan ako nga ginaserbahan nato maayo gid kayo. Amen. I don't know if you have suffer a lot of instances like insults someone or hurting you continually, and siguro daghang problema sa trabaho, daghang problema ma-encounter sa inyong mga business. But rest assured this morning, the Lord is ministering you. And He wants to minister you always. And He wants to show you how good He is. This morning, allow me to start this message of the Lord in a prayer. Let's, you who are in the pew, you can pray with me. And please pray for me that the Lord will put His message in my tongue that I may speak rightly kung unsa gid ay ang gusto ipahibalo sa to. Let us pray. Father, this morning I am glad to have this opportunity, Lord, to lead your people, to send your message to them this morning, and that they may accept it, Lord, and they will experience freedom, experience peace, and experience this promise that you have given to us, that those who are going to put their faith upon you will experience this abundant kind of life. This life that we will going to cherish, this life that you are going to give us will be this foundation in our lives, Lord, that we will continue to serve you, and that we're going to continue to serve our family and ourselves and everyone that surrounds us, Father. So this morning, I pray that you will protect us and send your angels, Lord, to surround this place and give us this peace, and our hearts be ready and our minds, Lord, to listen to your word. Father, I pray, if there are among us who are physically unwell, in Jesus' name, may you touch them this morning. And Father, those brothers and sisters who are not yet here, they are not here, Lord, I pray that wherever they are, Lord, I pray that your hand extend to them and touch them if they are physically unwell, and give them, Lord, the strength and the protection, Lord, that they need. And if there are many of us, Lord, who are encountering a lot of problems, difficulties in life, and their faith, Lord, are swaying, Father, I pray that you minister them this morning and touch them this morning. Speak to them, Lord. Show them how you love them, and that you promise us to never leave us nor forsake us. So this morning, Father, I pray and I ask of you, minister us, Lord. Bless us this morning. Heal us this morning. And may your message this morning bring healing,
bring wisdom and bring life to every one of us. This I pray, and this I ask in Jesus' name. Amen. We are in the series messages of growing in the image and likeness of Christ. Three messages already we have heard na how it is possible for a believer to grow in the image and likeness of Christ. Kana yung mapareho gid ta og kinaiya, mapareho ta og kinabuhi sa Ginoo nga giserbahan nato. Amen. Ana ang atong goal. We goal to live like in the image and likeness of Christ. Ingna imong tapad. Kumusta ang imahe o ang hulagway sa Ginoo? Nakatakod na ba sa imuha? Sa pipila ka mensahe nga nadungog niyo. And this morning, I would like to present to you another way of understanding reading the Bible. Proving to you that Apostle Paul, apostle sa Gentiles, is a legit apostles of Gentiles. And his teaching, ang teaching ni Apostle Paul, wala mulayo sa mga teaching sa apostles, sa 12 apostles sa Israel, sila Peter, John, James, wala ginamulayo, pareho ginailahang mga teaching. And this is the kind of sermon nga maduog ninyo karong buntaga to prove that the letters of Paul, ang mga letters ni Paul, it's from the Lord and it is trustworthy kayo o kasaligan na to ma-apply sa tong kinabuhi. But before that, let me give you an information, FYI lang ni siya. If you are going to visit Israel, not today, not this year, kaya medyo delikado pa ang Israel karon. But if you're going to try to go there, nindot kayo kay walay visa if I'm not wrong. Tungod kay ang Israel o ang Pilipinas na ay closed down. Friend kaayo ta nila. Why pastor? Because there was a time when Israel was attacked. No? Gi-attack sila, gipildi sila, and many of them were killed. Many of them were na-separate sila, nanghawa sila sa Israel, and they fled anywhere. Basta makahawa lang sila dito, kay pamatyon sila. And you know what? Atong panahon na, daghang mga syudad ilang giduulan para mo take refuge, no one is open for them. Na mga cities, wala sila pasudla because they are afraid sa usa ka nasud nga nag-conquer sa ilaha, basig apilon pod sila. But you know what? When they came to Philippines, especially sa Palawan, the president of the Philippines opened the door of the Philippines and took them as refugees. Among other nations, kita na ni open sa ilaha. That's why, pagkabalik na nila karon nahimo na silang nasud, ang Pilipinas o ang Israel have this very close bond na friendship. Nga kumuadto ka dito sa ilaha, basta may balaan kang Pilipino, saludo gid sila sa inyo, sa tuwa. So kung mamisita mo, dahil kasag ko. Ay, lang kamukha mo, rasad. Tampo-tampo na pupunta. Why am I talking this? Because what I'm going to preach to you this morning is a letter for a diaspora believers. When we say diaspora, it is a word nga nag-ingon nga na-spread out ang mga believers. Kay kadaghan sa mga believers, daghan kay panahon ang Israel gi-conquer og lain-laing nasod. And this time, sa panahon ni Peter, sa 70 AD, giguba ang temple and they killed all the believers and most of those believers fled away abot asa sila nangadto, asa-asa na sila namuyo kay pamatyod man ang tanang mga mosunod kang Kristo. And Peter, as the apostle of the Jews, kinahanglan niya sendan og letters sila to encourage them. Ayaw jud mo undang sa pag-serve sa atong Ginoo, ayaw jud mo undang sa pagsimba sa atong Ginoo, ayaw jud mo undang bisag asa mo karon. Stick to it. Your faith, your hope. Hawiri gid na. So mao nay letter ni Peter. When you read 1 Peter, 2 Peter, or 3 Peter, and that is a letter for those Christians or specifically mga Jews. It is a letter for a Jews who fled away gikan sa Jerusalem. And I'll give you a picture of that. Sorry. That's one of those picture when we talk about diaspora.
This is the current diaspora happened to them, but this is a picture nga nag-fled away ang mga believers, nag-fled away ang mga Jews. They are exiled from places to other places tungod sa ilahang faith sa Ginoo. Grabe no. Kanilaging mutuota sa tong Ginoo. Dili pa basta-basta. Patyon ta. It must suffer with ang mga believers. So Jesus is very correct when He prophesied nga ayaw mo kahadlok to those who kill the body, but be feared those who kill the soul. So, kadaghanan yun mahitabuan ng mga kagsunan. How we pronounce that? Wycliffe or Wycliffe Global Alliance. There is this, they post a research sa nahitabo sa diaspora, and this is what they written in the sa ilahang research. After the destruction of Jerusalem in 70 AD, the Jews did become a people without home. Thus, the meaning of diaspora evolved to cover all the Jews who live outside their original homeland. Basta may nga diaspora, mga believers ng mga Jews ni Jesus is scattered throughout the land. Wala na sila sa ilang kagalingong lugar. Wala na sila sa Jerusalem. Nang lupad, ng lakaw na sila sa laing lugar. So as an apostle, no? Imagine, girahon ang Cebu, niya kamo, nag-fled away na mo, tuwan na mo sa US, tuwan na mo sa Canada, tanan mo, niya, kailan gihapon ko sa inyo, habuhi, gihapon tanan, salamat sa Ginoo, wadyo nawala, bisag gigira ang Pilipinas, so nagka-problema na mo dito, kaya wala yung mga Christians dito, what will I do? I will send letters. Or kung napay messenger anang panahon na, muhimo kog letter sa messenger, i-send na ko tagsa-tagsa sa inyo to encourage you, even though wala na ta sa isa ka lugar, you need to continue to serve the Lord. So 1 Peter, the letter of Peter, 1 Peter, 2 Peter, and 3 Peter is a letter for believers who are scattered throughout the land. Dili ni siya letter lang to those naa sa Israel. This is contextually letter for those people who are no longer found sa inilang original homeland. So you may say, Pastor, paunsa nimo nahimo na siguro na kana nga letter na para sa mga tao nga ni fled away or na diaspora? Because if you're going to read the whole chapter, you will found sa 1 Peter chapter 2 verse 12, ingon si Peter sa iyang introduction, niya siya, live such good lives among the pagans. Oh, so kung nagpuyo sila sa mga pagans, it means wala na sila sa Israel. Because gawas sa Israel, ang tanang tao ginatawag na nila o pagans. Gawas sa pagka-Jew, ang tanang tao gitawag na nila nga pagans. Ingon siya, live such a good lives among the pagans, that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Ang gipasabot ni Peter diri, hey, kamo nga nagpuyo na karon sa lain-laing nasod, ug ang inyong gipuy-an nga lugar, not Christians. They are not godly. They are pagans. But here's my encouragement ngo si Paul, live such a good lives. Ayaw gihapon mo pabadlo mo. A very interesting one, sa chapter 3 verse 1 to 2, since nagpuyo naman sila sa laing lugar, naay encouragement si Peter sa mga asawa o sa mga bana. And this is the encouragement, not only the encouragement but an advice and a command to the wives. He said, wives, in the same way, be submissive to your husband, so that if any of them do not believe the word, wives, in the same way, be submissive to your husband. Kinsa ilang mga husband? Unbelievers. Kaya ningon man, if any of them do not believe the word, they are pagans and they are unbelievers. Pero kung gusto ninyo nga mo respeto sila sa inyo, ha? Ingon siya, wives, submit to your unbeliever husband.
Kasi naitabuan ni Pastor. Di ba ang mga Jewish, di man sila maminyo o mo intermarriages kay para sa ilang filthy man na, hugaw man na, unclean man na sa ilang tradition o sa ilang law. Yes. Di gito ta sila pwede maminyo o dili Jew. Pero wala na sila yung mahimo. Kaya naman, they are already living in different places sa kalibutan. O ang ilahang maminyoan, syempre no, tao ba naghihapon ng mga babae nila, mga gwapa ba ng mga Jew? Yan ay maibog sa ilahan ng mga lain nga mga tribes. Wala sila yung mahimo kundi makigminyo sila. And ang maminyoan nila, unbelievers. No. I may touch a very, ano siya, delicate nga, madungog ninyo pinumi sa simbahan, nga do not to be equally yoked with unbelievers. Gisugo ta nga nasa simbahan, dili jud pwede maminyo ang believers sa mga unbelievers. So, tanawan na ninyo mga tapad. Kung mga dalaga pa na, kamura kayo magunayay yun. So kung tanaw ninyo nga gamay ra pod ang mga gwapo diri sa NCF, mamili na mudaan. Kung ang mga gwapa diri sa NCF, ginadiligid na mo maminyo mo unbeliever. Di bitaw? Kaluoy po sa pipila kay sa inyo ha diri kung marami ka gwapo diri niya, 70 mo ka buok. Usawan mo na mo, 5-5? I may touch a very delicate nga usab na nga traditional teaching nga dili pwede maminyo. Pero nga nung si Peter din nag-advise man lagi. Karon na minyo na mo unbeliever. Ayaw ninyo i-separate sila. Ayaw pakibulag. But rather, be submissive. Kung ang inyo ang naminyo ang unbeliever, no need nga kinahanglan makigbuwag mo sa ilaha. No need nga si Peter. What you need to do is to submit to one another para makita sa mga unbeliever husband or unbeliever wife, kala mo yung pang kinaiyan niya akong asawa na, sa'yo nakasa iya. Amen. Walay nag-amen. Di yun ganahag maminyo. Peter is telling us, telling them, you are no longer sa lugar sa Jerusalem. Kung maminyo magaling mong unbeliever, don't you worry. Basta subayon lang ninyo ang akong advice. My advice is to live a good life so that your unbeliever partners or spouse, they may find the word of the Lord true to your life. Amen. Magkinabuhi gyapon tag Kristohanon. Akong ba na pasag bakit ang kinaiya? Mo na kulatahon ako pirmi. Apo, sa pa na mausan ng kinaiya sa mga kulatado. Labay lang sa gawas. No, you need to live a good life, yung si Peter. And that's why we can say, yung kaning letter is a letter sa mga Kristohanon na wala na sa Jerusalem. Na nagpuyog isang asa and they intermarriage. So the letter proved us this morning nga pwede di ay. Pero na-adyo problema gid ka nga. Dako gid ang problema di ay kung magmaminyo tag unbeliever kay. Dako kaya tong lakason nun. Mas lindot itong believer pero dili ko moingon sa inyo nga dili pwede. Basta ang mga babae sabot lang jud ta. Kung naay manguyab sa inyo ang unbeliever, ingnan jud ninyo kabalo ba ka manguyab ka sa kuha? Lahi ba ang akong lahi ba ang akong gituhuan nga Ginoo? Lahi ba akong gibutangan sa akong pagtuo? May nang lalaki, oo! Bisag unsa pa nagreliyon. Basta sugdan lang ko nimo. Ayaw din sugta. Siya kung gusto ka nga kitang duha magkadayon, pakikita sa akong pastor. Kay ako siyang istoryahan. Ako i-deal gid nako siya kung pwede pag-sharean nako siya sa pulong sa Ginoo. Pag makaingon nako kani, okay na ni. Sugta dayon. Na mga lalaki. Kamo mga lalaki, paminaw dandan. Adi dayo. Ayaw ka bala ka, anak nako na mo na pwede ra nako na istoryahan. Kakita ng mga lalaki, pag maminyo ay nakita paguyaban ng unbelievers. Which is kay dili magdagan kay believers na Christian nga pwede na itong panguyaban.
Kung makauyab magaling dyan tag unbelievers, make it sure nga maila-ila gina ninyo, ipaila-ila sa kuwadan. Yan, ako makikistorya ko sa babae, niya mahibalaan yun na ba dyan tinuod ang iyang pagbutang sa iyang pagtuo sa Ginoo niya. May ko, okay na. Pwede na ni mo ni subton, yahayag, lalaki masagot. Or pwede na ni mo ni i-pursue. To tell you the truth, daghang mga Kristohanon wala na nagsimba, kaya ang ilahang namin yung unbeliever. Wala na sila nawata sa simbahan. But you know what? Peter encouraged them. No. Sa tubangan sa Ginoo, walay nawala sa imo. It's just lang naalay mga sufferings nga nahitabo sa imo kay unbelievers ng imuha nga imong naminyuan. But it's okay as long as you serve the Lord. Amen. Narilis ba mo mga dalaga? Kung wa di gwapo, kami lamang gyud pipila naman mi. Kami lamang sila Jojo ang mga gwapo, si Kuya Shan, si Jay, kami lamang diri. Kung wala na gyud, you're free. Pero ipaila-ila gyud sa inyong pastor. Amen. Deal ba tana? O deal, basta uyog-uyog, dagan mo. Deal ba? Ganyan, diligi kayo mo deal. Let me go ahead. How does this message of Peter suit our present experience today? Since this letter is for the Jewish who scattered over the face of the world, pero dili man a letter para sa tua ng mga Gentiles. So kung sa'yo makuha na ito nga kamatukuran sa letter ni Peter para sa tua karon nga mga Christian nga mga Gentiles. You and I are Gentiles, they are Jews. So the letter was for the Jews, not for us. So kung sa'yo makuha na ito nga kamatukuran sa letter ni Peter para sa tanan. And here's what Peter said in Philippians chapter 3 verse 20. Not Peter, Paul. Ingat pa si Paul. But we are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives. Ikaw daw ug ako, when we put our faith in Christ, at that moment, you are citizens of heaven. Ikaw, kita karon, nagpuyo na sa kalibutan. We are in this world, but we are no longer of this world. Tinuod na puyo pa ta diri, pero ang atong citizenship, naana sa langit. So, dili na ka citizenship sa Cebu or sa Pilipinas or sa kalibutan. Our citizenship is in heaven. Like the Jews ba, ang mga Hudiyo, ang nila citizenship sa Israel. Pero pag adto nila sa laing lugar, they are Jew gihapon sila, ang citizenship nila gihapon, Israelites gihapon, pero they are living in other places. You and I are citizens of heaven na kinabuhi lang sa diri sa kalibutan. Similarity? Similarity. So to pa, ang iyang letter o ang letter ni Paul mo match. Yung pa si Paul, inyo yung pirmi butang sa inyong kasing-kasing, you are already citizens of heaven. Dili na kataga kalibutan. O ang pamatasan sa kalibutan, dili na dapat atuwa. So if that is being said that, yung pa si Apostle Peter, is giving godly advice on how to live in a foreign land and still grow in the image and likeness of Jesus Christ. So the entire sermon this morning is based on Peter's godly advice na kung ikaw nagkinabuhi ka karon sa lugar kung walay mga Christian or ikaw ray Christian or naka sa pamilya nga ikaw ray Christian, ingon siya, still, dapat mo grow gihapon ka in the image and likeness of Christ. Amen. Dapat mo grow gihapon ta diha. O pangutan-on nato si Paul how to live. Paunsa man nga magkinabuhi ta sa parehong pahulagway sa Ginoo. To this you were called, gitawag daw ta, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. So, ingon pa si ingon pa si Peter, dapat sundon din ninyo ang hulagway ni Kristo bisag asa mo karon nagpuyo or unsay sirkumstansya ang inyohang natagamtaman. What kind of image and likeness does the Lord wants us to possess? Sa letter ni Peter sa nakita nato karon, nabasa nato karon, unsay klase nga imahe sa Ginoo ang gusto niya nato sundon? In verse 17, it says, remember, it is better to suffer for doing good,
if that is what God wants, than to suffer for doing wrong. Unsa nga klase nga kinaiya ang gusto sa Ginoo nga ma-possess nato? Ingon siya, bahalag mo suffer ta basta nagbuhat tag tarong, kaysa mo suffer ta nga nagbuhat ta og sayo. Amen. Mo nay kinaiya nga gusto sa Ginoo nga dapat dihatan mo bro bisag asa pa ta karon sa atong kinabuhi. He wants us to grow in the image and likeness of God, and even in doing good we suffer. Continue gihapon ni si Peter. So this morning I entitled the sermon, Even to the Point of Suffering in Doing Good. Kung sa akong gusto ipagawas diri mga kaigsuunan, bahalag pasakitan ka, bahalag insultuhon ka, bahalag bati kaayong istorya na sa inyo ha, basta naghimo ra ka sa unsay tarong, go ahead. Amen. Bahalag dili ka sikat, bahalag dili ka espesyal sa grupo or sa kampanya nga gitrabahoan nimo, bahalag wala kay friends kaayo dito, bahalag mo suffer ka, basta nahibal-an nimo ang imong gibuhat tarong, go ahead. Because those who do right always suffers. Why? Because we are living in a fallen world. So, daghan kayong masuko sa mga buutan. Tinuod ba? Di siguro po, no? Daghan maputagalan, buutan yun. So how are we going to do that? No? Pa si Peter, kung saan na pag kinabuhi, kung namin sa pagan world, pa si Peter, mauni buhaton ninyo yung si Apostle Peter. Finally, all of you should be of one mind, sympathize with each other, love each other as brothers and sisters, be tender-hearted, and keep a humble attitude. When you are living in a foreign land, or you are in a group of unbelievers, ingon siya, ani ang dapat nga pamatasan ninyo. You should be of one mind. Musympathize mo sa tagsa-tagsa. Magigugmaay mo sa tagsa-tagsa. Dapat ang inyong heart tender-hearted and keep a humble attitude. Low-key lang yun ta. Dili ta gara nga mga Christian. Amen. No, gara nga mga Christian, dili siya. Low-key lang yun kaya ta. We will ask this question, how are we going to achieve this calling to love one another as we live amidst the unbeliever? Pastor, isud gid kay nga command. Kana bitong pastor mo tan-aw ka sa imong seatmate sa imong trabahoan, nya ang kilay bitaw ko bitong kilay sa iri ka palaaway. Ya sige ra kaniya og iinsultuhon. Sige ra kaniya ingnan og bati nga mga words. Ay pastor, makalimot jud ko sa mga bunga sa espiritu. Lami ka. Paunsa man ko magkinabuhi, pastor, as a Christian? Nagpalibot sa kuha, mga unbelievers. Paul, Peter, help us. Paunsa may magkinabuhi pa si Peter? To live, love one another. Pastor, lisura na, pastor. Be tender-hearted. Keep a humble attitude. So, unsa na pagbuhat ana pa si Paul, Peter, let me continue. Isa, don't repay evil for evil. Don't retaliate with insult when people insult you. Instead, pay them back with a blessing. Wow. That is what God has called you to do, and He will bless you for it. Kung ang imong silingan, ang imong kauban sa trabaho, gina-insulto ka, ayaw siya balusi og insulto. Kung common kay sa tuwa katong illustration kung labayan kag bato, labayig pan. Pero this time siguro wala na may garapon. Katulad mo to sa una na garapon kay katubid ang Nescafe. Amatay mo atong Nescafe na garapon, yan ay di mo to basuhon na mo sa mua. Wala naman, kung butangan nimo ka ng pan ang garapon, makabalos jud ka. Sakit-sakit ba ako na? Wala naman turon. Pero naay binangkal. Bahaw yun.
maoy wala binuwang na niya. Instead of retaliating, instead of bubalos ka, ingo pa si Peter, come on. Trust me. Wala na'y padulngan na nindot. Don't repay evil for evil. Do not retaliate. But instead, pay back with a blessing. Dini ko nagdugay sa akong pagtuunan iba. Ko Lord, unsa maning blessing kanang insultuhon manin natambukan na nimo, ituman na nimo eh. Among ibalos kay ay kopahan nimo eh. Mao ba na? Ako din ang ulaw nimo. Guwapa jud kay ka. Mao ba na klase nga blessing imong gipasabot diri pas Lord? While I am being insulted, gipasakitan kong istorya, magpahambol lang ba ko? Magduko-duko ra ba ko? Mao ba na imong gusto ipahibalo, Peter? Pa si Peter, basta, general na ako, don't repay evil for evil, ikapaon sa kagad niya. So I read the Bible, and the Lord lead me to Matthew chapter 5, verse 39. He says, but I tell you not to oppose an evil person. If someone slaps you on your right cheek, turn the other one. Samot. Sure ka, Lord? Kung sagpaon ko, ihata ba gino? O, isa pa, oh. Is this what the Lord wants us to do? Piyaman ni Lord. So I went and dig in, and I found out there are two ways of interpreting this one. Nagitanaw na ko ang background. Pwede na ko ang yun si Danda Dede para makita ang kagwapo niya. Ay, Dan. Ayun na lang, na makakita niya sa iya ha. Di gwapo din. Sa Jewish culture, ang mga tao nga dato, kung sakpa sila sa mga tanaw nila nga dili dato or mga low-key lang kaayo, ang ilang sakpa dili ana, dili. Ang mga dato sa una nga mga Israel or Israelites, ang musakpa sila or mga Roman Empire, musakpa sila pinano. Kani ang gamiton. And that's why he said, if someone slap you on the right cheek, kani nga right cheek, di ba pwede magsakpa? Lisurasan. No? So, pinaana ang right. Now, kung musakpa sila o pinaana, it means to them, pareho lang ta, kalebel lang ta. Ayaw ko sagpaan na, kay kalebel na ba ta? So, nakuha ninyo? Thank you, bye. At least nanay mo texting mo niya. So, sa to pa si Jesus, when someone slapped you on the right cheek, give him the other cheek. Muingon dahil siya, dili mo ka makasagpa sa iya, dili mo pinabali. Di man, lisod man. So, pag slap niya, dili gid siya mo padayon og slap na pud-ana kay ngano man, mawala ang iyang garbo. Kay pag i-slap ta ka ano, level na di ta. Ana day ang interpretation. So, walay tao sa unang panahon kung makaslap na ginana, slap pabalik, wala. Kay mawala ang iyang pagka-feel na siya ay dominator. So, muslap siya kausar. Paghatag sa usa, di naging muslap sila balik. Kung literal na, sakit yapon itong una, uy! Mubalos, sakit. Mubalos, tsupog ka. But it tells us it's not literal, or it could be literal, but there's another way of interpreting it. Naadi paagi sa pag-interpret ana, and this one is direct to the word. Gipangita nila ang original word sa turn your other cheek. The word turn there, sa Greek word, estrepho. What does it mean? To twist, that is, to turn quite around. Oh, directly in the word, it means now to turn quite around. What does it imply? Many theologians believe that it implies turn your back, kulang R, turn your back at them. So if someone is insulting you, starting insulting you, batian mo na, bogo kayo ka. When they insult you, naka sa trabahoan, ang imong manager nag-insult sa imo ha, turn your back at them. Okay. Why? Psychologically, walay tao nga makabear sa insult. Mubalos gyud na.
So if you are insulted niya, maminaw gihapon ka sa mga insult, musulod ka sa imong kasing-kasing, mo process imong kasing-kasing dadto sa imong una-una, mungit-ngit imong pananaw, mabantayan nimo na anak ka sa presuhan. Yeah. So yun pa si Jesus, logically, para dili ka makabalos, dili ka maka-retaliate, turn your back on them. Talikdik. No, do it in a very professional way, in a Christian way. Manager, gi-insult ka, giingnan ka mga bati kayo, naminaw ka sa iyaha, nya lain king naong, iring nga palaaway kay lami kang brason. So you need to turn your back, but do it in a proper way. Ma'am, sir, I'm sorry, I did not sign for this. Sa akong kontrata, walay apil ang insulto. So sorry, mas dagan pa kong trabaho himuon kaysa maminaw nimo. Turn your back at them. Kaya kung sige ka paminaw sa iyaha, makapunit kag ballpen. And if it is your neighbor or classmates sa eskwelahan ginsulto ka, turn your back at them. Dili dapat paminahon. Kaya kung ano mga paminahon ninyo, musulod na sa inyong hunahunang sa inyong kasing-kasing, niya magsige mong lakaw pauli sa inyong balay. Batik ba juday ko? Bugo ba juday ko? Nga naman juday ko? Tambok juday ko? Mo-depress ka. Niya musulod kayo ng hunahuna sa kaawat. Balos o niyang gabi. Kabalo kaasa siya mo aki, bunalig, 2x2. And that time, makaingon ka, batik gidi ay. So I personally believe, mas ganahan ko sa turn your back on them or at them kaysa magpabilin kung magpaslap literally. Make sense? So if you want to live in a place where you are the only Christians, you are surrounded by many unbelievers, live a humble life. If someone insults you, turn your back at them. Do not retaliate. Wala kay makuha sa pagbalos. Mudako ra inyong away. Amen? Ayaw himua sa banag asawa. Ikaw ba? Lagot na kayo kasi mo! Sorry. Ato na po. Ayaw kay pagbalik ni mo, wala pa mahuman. Dawat na lang yun ang tanan. Paminawa na lang yun ang tanan. Yeah, do not retaliate. Ayaw balos. Mga husband, ayaw balos. Hug your wife. Kissy, baldig. Tanaw na to kung di ba ka mahumok. Ha? Palitan din mo. I-remember gini mo ang ganahan sa kong asawa, chinilas. Second, yung pa si Peter, whenever people insults you, you turn back on them, at them, ayaw sila paminawa, be humble, and lakaw na lang. Second, yung si Peter, for the scriptures say, if you want to enjoy life, ganahan ka nga mo enjoy sa life, and see many happy days, keep your tongue from speaking evil, and your lips from telling lies. Gusto ka magkinabuhi nga malinawon? Life nga malipayon? Enjoyable? Dagdagang happy days? Keep your mouth shut. Taya! Pwede lang. Walang kadaghanan sa akong problema as a pastor. Kaya sige kong istorya. The more na batang istorya, dagang sayo. Ano yung baba na? If you want to see a life enjoyable, yung dagang mga happy days, keep your tongue from speaking evil. Kanabitaw mo curse ta sa upang tao. Mamatay lang ito ko. Kolerahan ni mo. Kabalo mo sa ng kolera? It's a curse. Sakit na sa manok. Katong masipon-sipon niya pila na ka oras. Mamatay din manok. It's a curse. Saan naman ganaman na pastor? Mga joke-joke rin ganaman. Kolera ka. Kasi sa Loreda, nagpastor ko. 2 years lang ko dito. Nibalik ko dito kay na ako gibisitahan. Na-adjust ko dito, nagsimba dito, grabe ang bakbaw. Pagkakita niya sa ko, "Hoy, pastor! Buhi pa di kang
kagwanga ka, koleraha ka. Basta tanang curse na dungog na ako. Naanan siguro siya, but don't do it. You will see, you will not find life, you will not find happy days if your mouth are speaking evil. Evil po na ba yan ang pinisigaw? Holma, tabi? Oo, okay, kwarta. Evil sa na eh. Ano, tinuod na kay kwarta. Ingin siya, Paul mo nang tataka, pero igo naman akong kwarta. Ano? Sige, wala kay kwarta, wala kay kwarta. Sige lang, Noy, nai-Shopee din eh. Ha? Shopee, wala kay kwarta. Ayan, pamaka. Your lips from telling lies. Ayaw. If na mo invite sa imo ato ta sa simbahan. Nya, para di ka mamakak mo di lang sa ko karon. Pwede basig sa sunod lang na makalugar ko. Ay na pag ingon na ako itrabahoon bisag wala ba sige lang kaghigda sa balay. Don't tell lies. If you want to live life enjoyable, prevent your mouth or your tongue from speaking evil. Ingon pa si Peter. Now, kanang itong mangdaot ka sa uban, appeal ko ana, kitang tanan guilty of this. Dili ko din na maayo makaigsunan. Nganong ganahan ka mangdaot, nganong maminaw ta chismis lami kay daot din dunggan ba. Sa to. Nangalahan mata ana, naman ko tay fallen nature. Nga nagsigig tudlo sa tuwa nga muhimo og evil. You know what? Ingon pa si Peter, ayaw. Paminawa ang teaching ni Paul, kay hapit-hapit ni. Apostle Paul has the same sentiment when he wrote this letter to the Thessalonian church. Ingon siya sa Thessalonian church para ma-enjoy nimo ang life o makakita kag happy days. Make it your goal to live a quiet life. Minding your own business and working with your hand, just as we instructed you before. You want to live a better life? You want to enjoy life? Make it your goal to live a quiet life. Ayaw pang hilabot. Pag busy, mo na makahilabot ta sa ubang tao kaya wala tayo ginabuhat. Wala tayo trabaho. Mo na ang ginatawag nga marites di sa Pilipinas, katod yung mga naalang sa balay, pirmi ba? Nga magtapok din na 5 sa kadlaw, manilig-nilig, pakunuhay. Nilig-nilig. Yung unsa ka nito, unsa ka ito. Yung sugod na, alas 5 pa lang sa kadlaw. Wala may ginabuhat. What if you're a wife, wala ka magtrabaho, makadungog ka chismis sa gawas, lami kinapaminawon noy. To prevent you from speaking lies and to prevent you from your tongue to speak evil, paghimo o butang sa balay nga mabisi ka. Amen. Wala dyan kabisihan, pastor, oy. Wala internet, wala load. Pagbasa Bible, bitaw. And you will find out. Mas nindot man din magbasa Bible ka sa maminaw sa pagdaot sa gawas. Amen? Wala sila ma-amen kay di ba ito mga chismosa? Make something that will draw your attention ba? Panghinlo o balay kaysa magkichismis o pagdaot. Kung naka sa office, makadungog ka na ipagdaot, na medyo kayo na iapil-apil, sabot na nga suko po ka itong gidaot nila, labi kayo iapil eh. Mupalit pagkag-coke, sige, palit-coke, istorya pa ka. I-boost pa rin mo ba? Ayaw. Mandungog mo na, renew your mind. There's Holy Spirit, help me. Pwede ba, bisihan na lang ko mo sa work kaysa mo apil, ana. Naana ba yung mga kaso karon label? Bantay mo. 50,000 below ang bayro nun, ana. Ay, above. Sa kang 50,000? Mahulam na kitang sa'yo mo 5 pesos mo yung ikaway kwarta. Ayaw, dyan yung tawag pag chismis-chismis, ayaw pag post-post o pagdaot. Stop it because you will not see life enjoyable. Right? Live your life a quiet life. Kinsa to yung mga amigo lang atras ni mo, amiguha sila. Maglakaw mo, you're minding your own business, trabaho lang ta. And we do not want to enjoy, we want to enjoy life.
Usa sa nakita na ako nga nung daghang mga problema sa simbahan, daghang mga relasyon nga nabuak, daghang mga ginikanan ug anak nagbulag because of religion, right? Ngogli mo sa kuha? Daghan kay pamilya nga di na magtinagdanay tungod aning evangelism. Grabe jud kayo. I experience personally. Nidako ko sa simbahan nga gitudloan jud ko pamunga jud ka kay kun di ka mamunga, di jud ka madala sa gingharian sa Ginoo. Nga paunsa man mamunga pastor? Kanang kinahanglan na kay kalag nga madala sa simbahan. So sa kuang pagpalingkamot in taon nga nakoy kalag madala. Bisag ang ako mga lola lulo akong shiran jud. Nga nahiman nila ang pagtuo. Masuko sila sa kuha. Nga mainsulto na sa kuha sa ilang istorya. Mag-away na hinuon. Pero pastor, kung dili nato nabuhaton, mo against ta sa kabubuton sa Ginoo. Kay ningon man Ginoo, go and make disciples to all nations. Bantayin niyo mga kaigsunan. The Great Commission was given to the Jews, the 72 or more. Wala pa ta mga Gentiles apil ato. That's why maminaw ta sa letter ni Paul, maminaw sa letter ni Peter, kita nga mga Gentiles, kinahanglan ba dito mo evangelize? Naingon na ako ni sa una. Grabe ang teaching sa mong evangelize. Mutok-tok ka sa balay. Pag muabri sila, pwede i-share ka na mo sa Ginoo. Pag sira nila, ibutang yung tiil para di masira. Anong ditudlo sa mua? Ayaw jud, pag anata, pag sira mo pa, ipitaw ko eh. Ma-impirno jud ka kung di ka maminaw ani. Grabe ang among training. Honestly, I'll tell you, akong asawa naka-experience yun. Mga dalaga, ulit tao kami. Yung mga Bible student, gigukod, migsundan, kayo mo mangawa. Nganong ginapugos man nato ang salvation? Anong ginapugos man nato si Jesus? When in fact, kung i-illustrate na ko si Jesus mura katong pan bitaw, nga humot kaayo, nga dili dapat ipugos. Ang mga tao makasimot, lumuta na nga pan, pati lawat, tabi, namiya ni, one tasted, always wanted. Insa ka ng tindahan, bayri ko ninyo na. Kaon, namiya yun. Jesus is the light of the world and the salt of the world. Lami yun si Jesus. Nindot yun siya. Di siya dapat ipugos. Ayaw niya ipugos si Jesus sa ubang tao na diliganahan sa iya. Ayaw niya evangelize si Jesus sa dagang. You know what? Walay maminaw sa imo bisag maayo pa ka mo evangelize. Kung ang tao nga imong evangelize dili ready maminaw, wala nang utana may tungod ni Jesus. Di gyud na mo ready. Daghan naming teknik. Paimno na namo kukupan para maminaw lang. Pakano na muglugaw ang mga bata para maminaw lang. Gasto kayo. Kusog pa mo yung pag-trades mo para mapakaon pa nato. Pero wala kayo ng respond. Pero unsa na niya paagi? Paul, Peter, tell us. More wars are started in the name of religion. Until today, ang Israel o ang ubang Muslim nation gapatay ra gyapon because of religion. Someone said, if you want to hurt a man's ego, say something bad about the God he serves. Gusto ka nga paksukon ng isa ka tao, binuangi iyang Ginoo. Kita nga mga ginatawag nila nga protestante daw. Di man ta protestante. Protestante siguro, pero dili man ta protestante. Wala naman taga-protest. Kakinabuhi naman tag-balinawon. Ang sa itong ginabuhat. Ginaigo na ito ilang mga reliyon. Kamu magsimba-simba mong daghang Ginoo. Di ba? Kamu gyud, sige gyud. Na-impirno gyud man naman Ginoo. Ayaw, ilabti na sila. It's not your job. It's not our calling. Pastor, hindi mo na maong nagdumog sa ganda na panahon sa pagpaminaw, wali, kinanang kita ng yun mo, adto dito, buhingon sa pulong sa Ginoo. Ayaw!
Mo na makig-away ta, mo na daghan kay tagkalaban. At tuon na to si Paul, pangutanon na to siya og si Peter, paunsa na Peter? Iyo pa si Peter, instead, you must worship Christ as your Lord and of your life. And if someone asks about your Christian hope, always be ready to explain it. Klaro kayo mo ni Paul. You are living in a pagan world. You are living with the unbelievers. Ayaw ipugos si Jesus. Wait until they ask you of your faith. Hulat. Naharap na yung mga panahon, i-lead sa Ginoo ang mga tao nga makakita sa inyong kinabuhi nga nindot kaayo. And they will ask, unsay naa sa imo ha? Nganong nindot man kay kaginaiya, nganong lami man kay kakauban. And be ready to answer them and explain about your faith. And that time, kung sila na yung mangutana, ready na sila maminaw. Amen. NCF, ayaw pugsa si Jesus sa obang tao. Live a quiet life. Mind your own business. Work with your hand. Live and worship Jesus Christ in NCF and sa daghan na to nga mga activities sa simbahan. Live with us, pamilya, katanan din, enjoy life. And one day, the Lord will lead you to someone else. And these people will see your life, nindot kayo, and they will be attracted to you. And you know what? Wala kay effort. Gi-explain lang nimo imong faith kang Christ and they believe in it. Wala kay kontra. Amen. Pasagdia sila sa ilang reliyon. One day, they will find your life better than they have. Okay. Pastor, ang lahi. Gida, pastor, gida. Ay, gida. Amo, ingon dyan ko. Hapit ang timabot ang Ginoo. 2024, ako itong gingon. Itong April 8. Unsa ba na? Eclipse. Mungit-ngit do tulog ka adlaw. Di pang rapture na mga Christian. Wala na pata na appeal. Nabili na pata. Patay. Mga tinuod. Kadaghan naman sige nung balik-balik ang Ginoo. Wala gid. Paghilom na lang. Maghilom na lang ta. Magkinabuhi na lang tang Kristohanon. And you know what? Evangelism will always come if our life is right. Right? Kung correct atong kinabuhi, nindot atong kinabuhi, daghang tao ang maibog sa tuwa. And they will find out we serve the real God. Kung ipugos nimo sa imong pamilya ang imong gituhuan, mag-away lang mo. Mag-ininsultuhay lang mo. Wala na hinoy chance nga madala pa sila sa gingharian sa Ginoo. Live a quiet life. Live a Christian life. Therefore, let me ask you the question then. If karon kay nanay ng mutana, no, how ready are we to explain our Christian faith? Ang pangutana ba? Kung nanay mangutana sa tungan, anong buutan man kay nganong nindot mo kayo mong kinabuhi? Anong makaibog man gid kayo mong kinabuhi? Unsay atong tubag? Ready ba ta? Or basig ang atong i-explain sa ilaha, ay kubot pa sa lukot. Ano kung mabilib mo? Ha? Dapat kamao ta mo explain. Kabalo ba mo kay tungod kay di ta kamao mo explain? Tirahan day nato ang mga pati sa ilaha. May netag, nagsimba man ko sa NCF, di mi mag-inom, mga butan kay mi, kamo palihubog man mo, maimpierno man mo. Di ba nakabalo sa mo explain? So I invite you, mga kaigsunan, ang NCF nag-offer og Sunday School. Tudluan ka paon sa pag-express sa imong faith, paon sa pag-challenge sa uban about your faith. Just 9 to 10 a.m. lang, if you are willing. Nya, balik na ko. If dili ka makabot diri sa iyo sa alas 9 sa buntag sa sa Domingo, napoy magtudlo dito alauna hangtod alas 3. Pag humanog simba. Nya kung di jud mo ka lugar ng Domingo kay family day man na, pastor, pwede ba laing adlaw? Pwede ko niya i-request, pastor, pwede ba kamo sa mong balay? Explain nami paon sa pag-explain sa mong faith. I am more than willing. Samot na ditoy unsa ba na kana Starbucks
o Jollibee? Alasan, pronounce na sa libre, pwede na. Nangang record man din. Na, nindot, mga kaibigan, dili, bisang wala pa. I can do Bible studies. Basta i-request lang ko ninyo. Gasolina, isa, yung taon akong motor, malayo-layo po mo gamay. Joke lang. So please, if you are not ready to explain, pwede rin yung kamukaton paunsa. And it will help. Mas gaan ang pag-explain sa imong faith nga di mo mag-away. Mas madali hinoon ang tao nga maminaw. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dapat mo grow kita sa knowledge, sa grasya sa Ginoo para kabalot ka mo tubag sa mga tao mangutana sa tuwa. Therefore, humaladyo ko, to live a peaceful life, then grow in the image and likeness of Christ. Unsa nga likeness sa Ginoo, even to the point of suffering in doing good. Ayaw, bahalag, musuffer ka sa mga insults. Remain calm, still do good, and the Lord will bless you. Let me pray for everyone. Father, this morning, once again, we would like to thank you for giving us this word that helps us, Lord, to live an enjoyable life and a meaningful life and many happy days, Lord, and enjoyable days. Thank you that dili na mo dapat dili ka na mo dapat ipugus sa mga tao. You are a natural nga nindot gyud nga Ginoo. If makita nilang imong kinabuhi sa among kinabuhi, then that's the time, Lord, nga ma-attract sila sa mua. So we decide this morning to live a quiet life. We mind our own business. We worship Jesus Christ. We pray, we read your word. We live a very enjoyable Christian life. And we will wait, Lord, sa mga tao nga mutuol sa mua. And we will explain to them the faith that we have. So this morning, release us, Lord, with all those blessings, with all those promises to live an enjoyable Christian life. This I pray and I ask in Jesus' name. Amen.